অন্নপূর্ণা মল্লিকি, উপেন্দ্র মল্লিকি, বাসন্তী মল্লিকি, আনন্দ মল্লিকি, বাসন্তী মল্লিকি, মঙ্গলা মল্লিকি, চন্দ্রকান্তি মল্লিকি, রঘুনাথ মল্লিকি, দীপা দাস, মানস কুমার দাস, কর্ণব্রতা মল্লিকি, ধীরেন্দ্র মল্লিকি, মানসী মল্লিকি, পঙ্কজ দাস, তারপরে মনোরমা দাস, শ্যামসুন্দর দাস, প্রভাতী মল্লিকি, জগন্নাথ মল্লিক, রাধিকা মল্লিকি, অভিমন্যু মল্লিক, রঘুনাথ দাস, রঙ্গলতা মল্লিকি, রাইধর মল্লিক, তার স্বামীকে পাঠাই দেবো হ্যাঁ, শকুন্তলা দাস, জগন্নাথ দাস, সঞ্চিতা পল্লী, নিত্যানন্দ পল্লী, সরস্বতী মল্লিকি, অমূল্য মল্লিকি, শ্রী স্বপ্না সাহু, সুভাষ চন্দ্র সাহু, সীমা দাস, পরশুরাম দাস, সুকান্তি দাস, শঙ্কর সোনু দাস, সুকান্তি পল্লী, রত্নাকর পল্লী, সুষমা মল্লিকি, দেবেন্দ্র মল্লিকি, তপস্বিনী মল্লিকি, জগবন্ধু মল্লিকি, উমামণি বেহেরা, ধীরেন্দ্র বেহেরা, উষারাণী দাস, প্রভাত কুমার দাস। ମେ ବି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ମେ ବି ଏଭ୍ୟାଲ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମରେ ସେ କଟି ଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ 349 ଲିଷ୍ଟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ସେଇ ଭିତରୁ କିଏ ଆଗରୁ ପାଇଛି, ତା ନାଁରେ ଘର ଆଗରୁ ଅଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଇସ୍ୟୁ ଯଦି ମୋତେ ଖୋଲିକି ଦେବେ ତ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଲେଖିଦେବି ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ଯାହାର ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଝାଟି ମାଟି ଘର ଦେଖେଇକି ସେ ଘରଟା ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ସେ ତାର କେଟା ଘର, ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହାର ଯୋଉ ଚାକିରି କରିଛି କହୁଛନ୍ତି ତାର ତା ମାଆର ଆସିଯାଇଛି ଘର, କିଏ ଆଗରୁ ସେ ତାକୁ ପିଏମ୍ଆଇ ଘର ଆଗରୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବି ସାର ପୂର୍ବ ସହିତ ଏପ୍ଲାଏ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଏପ୍ଲାଏ ସେ ନିଜେ କରିଛି ତାର ଘର ଆସିଛି। ସେଇଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ମାର୍କ କରିବେ, ଯଦି ଆମେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ମେନସନ୍ କରିଦେବା ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଭୁଲ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ତାର ସିଷ୍ଟମ ତାର ଦେଇଦେଉଛି କିମ୍ବା ତାର ନ କାଟୁଛି ସେ ଅଲଗା କଥା କଟିବ ନା। ରାସନ କାର୍ଡ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାର ରାସନ କାର୍ଡ ମୋ କଥା କହୁଛୁ, ମୋ କଥା କହୁଛୁ, ଆମର ବି ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲା, ବିପିଏଲ କାର୍ଡ ଥିଲା, ବୁଝିପାରୁନ କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଦଉଛନ୍ତି ନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ରାସନ ନେଇଛନ୍ତି ସୁଧ ମୂଳ କରି ତାର କେତେ ବର୍ଷ ଆଉ ଯେ ମାନେ ଘର କରୁନାହାନ୍ତି ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇଛନ୍ତି ରାସନ କାଟୁନ ସେଇଟା ଯୋଉ କହିଲେ ନା, ସେମାନେ ଯୋଉ ଘର କରି 40,000 ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଲରେଡି ୱାର୍କ ଅର୍ଡର କଟିଯିବ। ଏଟା ପୁରା ଫାଇନାଲ, ଆମେ ଅଲରେଡି ଲିଷ୍ଟେଡ କରିକି ଦେଇଛୁ। ଯୋଉମାନେ ଘର କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଗ୍ରେଫିଂ ପକେଇକି ଯୋଉ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁ ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଅଲଗା ଯୋଉମାନେ ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଲେଖିକି ଦିଆହେଇଛି, ସେ ସବୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର କଟିଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସଭା କରିବା ଯେ କୋଉମାନଙ୍କର ରିକଭରି ହବ, हमको सरकार पैसा तो घर करता है खाइते नुआ घर जो आसीबो एटा कटिला पर ही आसीबो ना कि सेमति दो एसो कटि दियो। ऑलरेडी लेखि दिया है जे हमर लिस्ट कर एबीसी ग्रुप करा है जे कोउ लोक माने घर करिवे माने करि परिबे एई मासे 2 मास तक करि परिबे लेखि दियंतु। कोउ माने पैसा फेरिबे से माने लेखि दियंतु, तार लिस्ट करथिले। आ कोउ माने पैसा नाही कि करि परिबे से करि परिबे से लिस्ट मते करि हम एबीसी लिस्ट कर ऑलरेडी दे दिछि। आमे जानि तू घर को किए करि परिबे कि करे हम जानि तू ता बारंबार ता घर को 10 दिन जाई से करिवनी हम से ऑलरेडी से प्लानिंग साथी थरे न दी थर मते रिपोर्ट दिया है जी। आ एटा नुआ घर सैंक्शन हिसाब पर केतर आसीयो सेबरा आलोचना करछंती बसी के कोटती कोबले रेशन कार्ड काट दे बोली जने घर करूनांती कि काटना त काटा कर रेशन कार्ड सेटाला स्टेट गवर्नमेंट दो हमको धमकुला आमी करदेले घर सेंट्रल गवर्नमेंट दो स्टेट गवर्नमेंट दो तेणु कर आम से किसी आम जो काटी दौर बर्तन करते बोली भुक्त हो आम रहा ना कि जड़े सरपंच रहा पीर समस्ते आपण मैंने भी रे। जदि से लोकटा न खाई मरीगला रेस्पन्सिबिलिटी किए आपण मैंने रे। ग्राम सभा पास कर शुण जीपी मीटिंग रे पास कर माने गोटे भी जदि पास हुए काम हुए समस्त दायित्व रे आपण घर लोक ने किस हम मते कोन बोले मु थरे लेकिन पटे दिले एमदी
ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସରକାରଙ୍କ ଚାପ ହେତୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାସନ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଭତ୍ତାଟା ଅବଶ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ରାସନଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଗ ମୋ କଥାଟା ସାର୍ ଗୋଟେ କହିଲେ ମୁଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସାରେ ଆଗ ଦେଖିକି ଦେଲି ଗ୍ରୁପରେ ଦିଟା ରେମୁନା ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଇଏ ଗ୍ରୁପ କୋଉଠି କହୁଥିଲେ ଏମ୍ଆଇ ଗ୍ରୁପ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଯଦି ସେ ଲୋକଟା ମରିଯାଏ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିବ।